Assalamu alaikum class. Very happy good morning. Thank you so much. Good morning. How are you all? And can you listen me clearly? Yes, do tell me. जी समर, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे आपको? Can you hear me? जी कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. Okay, thank you Jennifer for informing me that you can listen me clearly. It's mean my voice is clear to hear you. Okay, thank you so much. Okay, okay, थैंक यू. पीपीटी जो है वो थोड़ी सी अपलोड हो रही है. मैंने आप लोगों को बताया था पैसेज राइटिंग का, स्टूडेंट्स के पैसेज राइटिंग किस तरह से की जाती है. ठीक है, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो भी इस पे ही था, पैसेज राइटिंग पे. तो पैसेज बनाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे बार बार कह रहे थे कि उसमें कोटेशंस ऐड हो सकती हैं. तो बच्चा जी उसमें कोटेशन ऐड नहीं हो सकती. जब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एसेस किए थे ना, उफ, ये क्या हुआ है? ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में जो एसेज हुए थे ना आप लोगों के, उसमें कोटेशंस भी ऐड करते थे हम लोग. ठीक है, और उसमें आउटलाइंस भी बनाते थे. लेकिन अभी जो हम लोग ये करेंगे ना, ना तो इसमें आउटलाइंस हम लोग करेंगे, ठीक है, ना ही इसमें आउटलाइंस होंगी हम लोग की, और ना ही इसमें कोटेशंस ऐड होंगी. क्लियर? तो अब बार बार मुझसे कोई स्टूडेंट ये ना पूछा करे कि मैडम इसमें कोटेशंस ऐड होंगी या नहीं होंगी, इसमें हम कर सकते हैं. बस एक पैसेज ही आएगा आप लोगों का. ठीक है, पैसेज आएगा आप लोगों का, एक जो है शुरू से एक ही पैसेज बनेगा आप लोगों का, बाय पार्ट्स में या थोड़ा थोड़ा करके 4-5 लाइनें 4-5 लाइनें, इस तरह से नहीं होएगा. क्लियर टू एवरीवन? वालेकुम सलाम. सारे बच्चे आप मुझे अस्सलाम वालेकुम ही करते जा रहे हैं. वालेकुम सलाम बच्चा जी. ठीक है, तो अभी आप एक लॉन्ग ही पैसेज बनाएंगे उसको. ठीक है, जो है एक टॉपिक आता होता है और एक ही आप लोगों ने पैसेज बना के लिखना होता है. क्लियर? जी, तो एक ही आएगा पैसेज, एक ही बनाकर लिखेंगे आप लोग. ये क्या हो रहा है? इसमें भी स्लाइड्स आ रही हैं. ये है जी. ठीक है, तो इसलिए आप जो है साथ साथ अच्छे तरीके से इसको याद करें, क्योंकि आप लोगों ने एक ही में वो बनाकर लिखना है सारा. ठीक है, एक ही में आप लोगों ने सारा जो है वो कंप्लीट करना है. एक ही टॉपिक आएगा तो हर टॉपिक जो है वो अच्छा सा याद करें. कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोगों को पैसेज भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड करवाऊं जो कि ऐसे बेसिकली ये क्या है, हेल्पिंग हैंड मटेरियल है सिर्फ आप लोगों के पास. ठीक है, ये नहीं कि जी ये तो ऐसे ही बन गया है, ऐसे की सूरत में ही हमने पैराग्राफ लिखना है. ये सिर्फ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ एज हेल्पिंग हैंड. ठीक है, अदरवाइज तो क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, मटेरियल भी मुझे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. नाउ यू आर बीएसएन सेकंड ईयर माशाल्लाह. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग खुद से ही करेंगे. ठीक है, खुद से ही क्रिएटिविटी सारी इंग्लिश की करनी होती है आप लोगों ने. लेकिन ये है कि ये सिर्फ आपको मटेरियल एज हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जाता है, और थोड़ी सी नाव हाव हो जाती है कि किस तरह से आप लोगों ने बेसिक लिखना. वैसे ही बिगनिंग भी वैसे ही होती है जैसे ऐसे की होती है. ठीक है, मिड में भी वही कुछ करना है, और एट द एंड भी फिर आप लोगों ने वही कुछ करना है. क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने अब ये मुझसे कोई स्टूडेंट ना पूछे मैडम इसमें आउटलाइंस ऐड करनी है. आउटलाइंस बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है आप लोगों ने. मैडम कोटेशंस ऐड करनी है, कोटेशंस भी ऐड नहीं करनी. इट्स अ मटेरियल फॉर यू पीपल फॉर द पैसेज राइटिंग. क्लियर?
ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس میں اب آپ جو ہے کوشش میری یہی ہے، بہت سے ٹاپکس آ جاتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش میری یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو آؤٹ لائنس بھی ساری بتانا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، آؤٹ لائنس بھی آپ لوگوں کی ساری آنا شروع ہو جائیں گی اس میں. ٹھیک ہے، اور نہ صرف آؤٹ لائنس جو ہے وہ آپ لوگ کے ایسے جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے لیے بھی ریوائز ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کا اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان اور اسلام. ٹھیک ہے، اینڈ کمپلیٹ اسلام از اے پرفیکٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ فرسٹ ایئر میں ایسے بہت زیادہ ریوائز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آ جاتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ دا سولوشن آف آل ایلز لائز ان اسلام. ٹھیک ہے، یہاں آئیڈیالوجی آف پاکستان سیکنڈ ایئر میں بھی ہم لوگوں کو آیا ہوا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان، رائٹ اے پیراگراف آن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ٹھیک ہے، جتنا بھی اسلامک ورڈ سے ریلیٹڈ آئیں گے، اسلام سے ریلیٹڈ آئیں گے، آپ لوگوں نے یہ ایسے اٹھا کر لکھ دینا. وہاں پر پیراگراف میں آئے گا تو پیراگراف کی صورت میں لکھ دیں گے. اگر آپ لوگوں کو جو ہے یہ آؤٹ لائن کی صورت میں آئے گا تو آپ لوگوں نے آؤٹ لائن کی صورت میں لکھ دینا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھ لینا. کیا ہے اب سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو کروانی ہوں کہ ٹاپک آئے گا اسلام سے ریلیٹڈ تو آپ نے اسلامک ورڈ کا لکھ دینا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان آئے گا تو آپ لوگوں نے وہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وہ سارا کچھ لکھ دینا ہے. کلیئر؟ پاکستان از اے مسلم اسٹیٹ. لیٹ اسٹارٹ. ہم لوگ اسٹارٹ لیتے ہیں اس کا. جی، پاکستان از اے مسلم اسٹیٹ. پاکستان جو ہے ایک مسلمان ریاست ہے. اٹ کیم انٹو بینگ ان دا نیم آف اللہ. یہ اللہ بینگ ان دا نیم آف اسلام، سوری، اسلام کے نام پر جو ہے وہ قائم ہوا ہے. رائٹ، ہیئر دا پیپل آر باؤنڈ اپ بائی دا ٹائز آف ریلیجن. کہتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں صرف اسلام مذہب کے نام پر ہی. اسلام ڈزنٹ بلیو ان اے تھیورٹیکل اسٹیٹ. کہتے ہیں تھیورٹیکل اسٹیٹ نظریاتی جو ہے اس پر نہیں یہ یقین رکھتا ہے. اٹ از اگینسٹ دا کنسیپٹ آف نیشنلزم، بلکہ نیشنلزم پر رکھتا ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ویئر وی کین فائنڈ دا سولوشن آف آل ایلز. ٹھیک ہے، جتنی بھی یہاں پر برائیاں ہیں اس سب کا سلوشن ہے اسلام میں. اسلام از اے ریلیجن آف پیس، جسٹس اینڈ ایکویلٹی. اٹ فوسٹرز بردرہڈ. فوسٹرز یہ زور دیتا ہے بردرہڈ پر، بھائی چارے پر. کلیئر ٹو ایوری ون؟ یہ آؤٹ لائنز ہم اس کی بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب آؤٹ لائنز پہ ہی آپ کیسے بیس کرتا ہے آپ کا پیسج جو ہے وہ بھی اسی پہ بیس کرتا ہے، اور اسی پہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اوکے. Right. Pakistan is a Muslim country.
कहते हैं पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है। इट केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947, ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इट इज़ डिफरेंट फ्राम मैनी अदर कंट्रीज़, ये दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इन वन रिस्पेक्ट, एक तरीके से। इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट वेयर एज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सो, कहते हैं ये एक नज़रियाती रियासत है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सो, जो कि बाकी के जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कीप देयर पीपल यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कलर एंड क्रीड, दुनिया के जो बाकी के ममालिक हैं वो जो लोगों को मुत्तहिद रखते हैं वो सिर्फ किस बुनियाद पर रखते हैं, लैंग्वेज की, कलर की और क्रीड की, ठीक है। ज़ात पात का निज़ाम होता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे रेशनिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। बट पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री वेयर पीपल आर बाउंड अप, जहाँ पर लोग जो हैं वो बंधे हुए हैं बाय द टाइज ऑफ रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पर। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन डिफरेंट प्रोविंसेस, मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। देयर जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर ऑल्सो डिफरेंट, उनकी जो है जोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस भी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। दे हैव डिसेंडेड, और उनका जो ताल्लुक है फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, मुख्तलिफ रेसेस से है। बट इस्लाम इज़ द ओनली फोर्स दैट हैज़ ब्राउट देम टुगेदर एंड कीप देम फुली यूनाइटेड। दे हैव वन कॉमन एम, उनका एक ही एम है, टू लिव एंड वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, के ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए काम किया जाए। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे इतना लेट आके इस्लामिक आ रहे हैं। ओहो बच्चे, फाइन, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये ऐसे है या पैराग्राफ है? बच्चे अभी भी यही पूछ रहे हैं। जेनिफर मुझे जवाब दें, बताएं ज़रा कि ये ऐसे है या फिर ये पैराग्राफ है। जी नेट इशू बहुत आ रहा है। ओके जी, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके, ये पैसेज के लिए मटेरियल है, शाबाश, ठीक है। बच्चा जी याद रखें, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। मैं आपको सेकंड ईयर में पैसेज करवा रही हूँ, ठीक है। कीजिया को भी आवाज नहीं आ रही, फिजा को भी आवाज नहीं आ रही। क्या करते हैं बच्चे भाई। अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज आ रही है बच्चों को? चलिए शुक्र है, बाकी बच्चों को तो आवाज क्लियर आ रही है। अब जिनको नहीं आ रही उनका क्या करें फिर हैं, उनका क्या करें भाई बच्चों को, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही। वॉइस इज क्लियर, शुक्र है, बाकी बच्चों को तो क्लियर वॉइस आ रही है। अब जिनको नहीं आ रही उनका क्या करें। आ गई आवाज, आ गई, बच्चों को आवाज आ गई है। आप फिजा को आवाज आ रही है? नहीं नहीं, मैं किसी को भी क्लास से बाहर नहीं निकालती, लाइव क्लास हो रही ना, और ये आपके जो आप लोगों को बाहर निकाल दूंगी। जी चलें, अब आ गई है। बाकी आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई कहता है कि कनेक्शन ठीक नहीं है आपका, कनेक्शन अच्छा कर लगाएं, ये करें वो करें, तो हम गुस्सा करना शुरू करते हैं। हालांकि होता ऐसी है कि सिग्नल वीक हो रहे होते हैं, तभी तो आवाज़ नहीं आ रही होती।
हाँ देखा, तो कितनी बातें आप लोगों को क्लास की याद हैं? सीट चेंज करवा दूँ तो फिर सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं आप लोगों के। फ्रेंड से सिग्नल वीक हो जाते हैं और टीचर से सिग्नल जो है वो स्ट्रांगली आना शुरू हो जाते हैं। कीजिए, कोई बात नहीं, 2-4 सूट नहीं भी बनाऊँगी, कनेक्शन पे पैसे लगा लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा आपको। पैसे लगा-लगा के थक गए नेट के ऊपर। पढ़ भी आप लोग ही रहे हो, कल को कमाना भी आप लोगों ने ही है। हाँ जी, अब उठ के बच्चे आ रहे हैं। ओके जी। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी स्लो नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। कितना ऊँचा बोलूँ अब आप लोगों के साथ? अच्छा जी, अब आगे क्या कहते हैं? आगे पढ़ते हैं। अपनी बातों में दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव इन डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। देयर जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर आल्सो डिफरेंट, उनकी जो जोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस है वो भी डिफरेंट हैं। दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, ठीक है, मुख्तलिफ रेसेस से मतलब मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। बट इस्लाम इज़ द ओनली फोर्स दैट हैज़ ब्राउट देम टुगेदर एंड कीप देम फुली यूनाइटेड। सिर्फ इस्लाम ही वो रिलीजन है जो कि फुली यूनाइटेड रखते हैं इनको। दे हैव वन कॉमन एम, उनका एक ही एम है, टू लिव, के ज़िंदा रहना है, एंड वर्क द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, और सिर्फ इस्लाम के ही खातिर काम करना है। यस, श्योर कीजिए। आप लोग इधर उधर ना किया करें ना। बच्चे तो अपने पर्सनल इशू ही मुझसे डिस्कस करने लग जाते, तब जाके पढ़ाई की बातें करें। चलें, अभी मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के हाल चाल पूछती हूँ, तब सबको बताती हूँ मैं ज़रा। एनी हाउ, this, however, doesn't mean that Pakistan is a theoretical state in the narrow sense of the word। कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जो है वो एक मजहबी मुल्क है, मज़हब के नाम पर कायम हुआ है तो यहाँ तंग नज़री पाई जाती है। दिस इज़ बिकॉज इस्लाम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द अदर रिलीजन्स। इस्लाम जो है वो दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। इट इज़ नॉट एन एथिकल आइडियल और मोरल कोड, कहते हैं इसकी इखलाकी तौर पर और मोरल कोड जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, बट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ, लेकिन कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है। इट रेगुलेट्स मैंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ, कहते हैं इसकी भी रूहानी ज़िंदगी है। डॉक्टर इकबाल हैज़ राइटली सेड, डॉक्टर इकबाल ने बिल्कुल सही कहा, इस्लाम इज़ अ सोशल structure regulated by a legal system and animated by a specific ethical ideal। कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर है, इसका रेगुलेटेड बाय अ लीगल सिस्टम, एक लीगल सिस्टम है, एंड एनिमेटेड बाय अ स्पेसिफिक एथिकल आइडियल, और इस इस्लाम की बुनियाद पर ही ये कायम हुआ है। सेकेंड ईयर पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर हैं क्या आप? सेकेंड ईयर हैं, सेकेंड ईयर हैं आप लोग। ऑनलाइन सेकेंड ईयर है, जब आएंगे तो फर्स्ट ईयर होंगे। बड़ी बातें आती हैं सुबह सुबह आप लोगों को। अच्छा जी, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, कहते हैं इस्लाम जो है वो रिलीजन है इस दुनिया का ही, एंड द अदर वर्ल्ड ऑल्सो, दूसरी दुनिया का भी है, दुनिया के दूसरे हिस्सों का भी है, ठीक है। इट पेज इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेलफेयर ऑफ बॉडी एंड सोल, और कहता है दूसरों को भी ये इम्पोर्टेंस इक्वल ही देता है, चाहे सोल का मामला हो, चाहे जिस्म का मामला हो, यहाँ पे रूह का मामला हो, ठीक है। ओके, इस्लाम इज़
अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कहते हैं इस्लाम जो है वो नेशनलिज्म के खिलाफ है. इट डजंट अलो द फॉर्मेशन, कहते हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की फॉर्मेशन नहीं करता ऑफ एनी सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन नैरो नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट. कोई भी कौमी बुनियाद पर जो है ये तंग नजरी का मुजाहरा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करता. इट एम्स एट यूनाइटिंग द होल, और इसका मकसद यही है कि तमाम दुनिया को इकट्ठा रखा जाए, ह्यूमैनिटी को इकट्ठा. इट इंटेंड्स टू सेट अप अ यूनिवर्सल सोशल ऑर्डर फ्री फ्रॉम द considerations ऑफ रेस. इसमें रेशियसिज्म बिल्कुल भी नहीं है. लाइक काले गोरे का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है. जोग्राफिकल लिमिट्स हदूद, जोग्राफियाई हदूद हैं. इस्लाम हैज़ अ वंडरफुल यूनिफाइंग फोर्स, और मुत्तहद करने वाली एक ताकत है इसमें इन इटसेल्फ, अपने ही में. इट कैन बीइंग टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ वेरियस कास्ट, और डिफरेंट कास्ट जो हैं वो भी इसमें आ जाती हैं. ग्रुप्स जो हैं वो भी इसी में आ जाते हैं. कलर्स, रेसेस एंड कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज भी आ जाते हैं. लेकिन जहाँ पर इस्लाम की बात होती है वहाँ पर हर कोई जो है वो मुत्तहद हो जाता है. किस तरह से मुत्तहद हो जाता है? वहाँ पर जो है वो ना कलर्स को देखा जाता है, ना कास्ट को, ना ग्रुप्स को, किसी भी चीज को देखा जाता नहीं है. कोई भी नहीं कह रहा कि मैडम नेक्स्ट स्लाइड कर दें. जिधर है उधर ही सोए हुए लेक्चर लेते जा रहे हैं. कितने पागल हैं बच्चों, आप लोग भी हैं. बंदा कोई कह ही देता है कि मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें. बोली जा रही है मैडम, सुबह सुबह तो बोली जाए. चलें इसको पढ़ें अभी जो मैंने पढ़ाया, बल्कि लास्ट ही मैं अभी पेज करती हूँ. इस पेज को रीड करें. मैं 5 मिनट दे रही हूँ आपको. आई विल मीट यू आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स तक नो मैसेज. पढ़ें इसको. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू हैव टू आस्क आफ्टर 5 मिनट्स. ओके. यासिर तुम क्या लिखते जाते हो? सोच समझ के लिखा करो क्या लिख रहे होते हो. चलो कोई मसला ही होगा नेट का. उफ अल्लाह बच्चों, इतनी जो बटन है ना सुबह सुबह वो स्लाइस पे लगा के खाना होता है, ना कि मैम को लगाना होता है. हद ही करती हैं आप लोग. चुप करके ना बटर जो है वो ब्रेड पे लगा के खाएं, और यहाँ से सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर करें. चलिए दीदी फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद मिलती हैं आपको. नो वन इज यूजिंग योर नेम यासिर. यासिर का नाम यासिर के नाम से ही आ रहा है यहाँ पर. अच्छा, बड़ी इंग्लिश आ रही है. समवन एल्स माइट बी यूजिंग माय नेम. ऐसी इंग्लिश बोला करो मेरे साथ तो मुझे कितना अच्छा लगे. नफीसा हमारी अब्दुल.
ہاں نا، آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بولا، آپ لوگ پڑھیں آرام سے. 5 منٹ کے بعد میں نے کہا تو ہے، مجھے کیوں کہہ رہی ہیں میم یور آئی ایم ناٹ ہیئرنگ یور وائس، آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں، آواز نہیں آ رہی. بچے 5 منٹ دیں آپ کو، پڑھیں، کنسنٹریٹ کریں اسٹڈی پہ، نہ کہ میری وائس پہ. شہباز پتہ نہیں کہاں گم ہوا ہے. میری گھڑی پہ نہیں ابھی ہوئے 5 منٹ. ہاں جی بالکل، پیسے نہیں لے رہا کلاسز. یہ جو ہے یہ کیا ابھی میں نے نام لیا تھا، یاسر نہیں لے رہا، نہیں یاسر لے رہا ہے کلاسز، یہ شہباز نہیں لے رہا کلاسز، اور طلحہ بھی بس سنتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے کلاسز. رامین بھی نہیں آج کلاس میں تو. چلو ثنا ناز آ گئی ہیں، کیا ریڈ کرنا ہے؟ ثنا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کیفے سے آئی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں سے کیا ریڈ کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے نا نہا دھو کے بیٹھا کریں تاکہ جو سلیپی والی فیلنگز ہے نا آپ کی ختم ہوا کریں. ریدا تنویر بھی کلاسز نہیں لیتی. جینیفر مجھے پتا کر کے بتائیں ذرا، ریدا تنویر کا آپ نے مجھے بتانا ہے جینیفر. ٹھیک ہے، ریدا تنویر کیوں نہیں کلاسز لے رہی؟ ساتھ میں جو ہے وہ شہباز کیوں کلاسز نہیں لے رہا؟ فیصل کیوں نہیں کلاسز لیتا؟ آج تو رامین بھی نہیں ہے کلاس میں. ہاں جی بالکل، جو ہے ان کا مجھے نظر آ رہا ہے. سگنل ایشو تھا، ٹھیک ہے. جو میں نے یہ پڑھا ہے نا اس کو پڑھیں ذرا، فرسٹ پیسج کو، یہ پڑھنے کے لیے دیا نیٹ ایشو تھا. رسب عمر بھی میرے خیال سے کلاس نہیں لیتی. رسب کہاں چھوڑ گیا ہے؟ عروج فواد. ہاں میں وہی کہنے لگی تھی، رسب کہاں چھوڑ کے چلی گئی، اس کو کیا ہوا ہے؟ ہاں جی تو مسٹر طلحہ آپ بھی بتا دیں پھر. آئی ایم کنیکٹڈ ود شہباز اینڈ فیصل. کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کیوں نہیں کلاس لیتے یہ؟ ریدا احمد نہیں، ریدا تنویر کی بات ہو رہی ہے. کیوں رسب نے چھوڑ دیا بھائی، مجھے بتائیں تو صحیح، کیوں چھوڑ دیا رسب نے؟ چلو اردو میں کبھی لکھ رہے ہیں کبھی انگلش میں لکھ رہے ہیں. یس میم شی ہیز لیفٹ. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ آف اٹ وائی شی ہیز لیفٹ؟
کمال بات ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ جی 5 منٹ ہو گئے ہیں، پڑھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ اور ردا تنویر کا بھی پوچھ لیں ذرا، ردا تنویر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جان بھی لگتا ابھی تک سویا ہی ہوا ہے۔ اور ماہنور بھی نہیں کلاسز لیتی کیا؟ ماہنور حافظہ فروا، حدیقہ آصف، عائشہ، نہیں زینب شبیر بھی نہیں کلاسز لے رہی۔ اوکے ماہنور لیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر آج نہ ہو کلاس میں۔ تو کیا بات ہے؟
جی اسٹوڈینٹس ادھر ہی ہوں، کہیں نہیں جاتی میم آواز نہیں آ رہی، فوراً ہی کہنے لگ جاتے میم آواز نہیں آ رہی. جی اچھا جی ٹھیک ہو گیا، ہم لوگوں کا جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہو گیا، اور یہ آگے ہم لوگوں نے پڑھنا تھا. جی اینی کویسچن ڈو یو وانٹ ٹو آسک کلاس؟ اینیمیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اینیمیٹڈ کا آپ کو مطلب نہیں پتا؟ نرجس کیا ہوتا ہے؟ جی آپ نے کہاں پڑھ لیا نرجس اینیمیٹڈ؟ لیسن میں تو نہیں ہے اینیمیٹڈ. جی اینیمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے فل آف لائف، ایکسائٹمنٹ، لائیولی. ٹھیک ہے، لائک اینیمیٹڈ ٹیکنیکس آ گئی ہوئی ہیں اب، فل آف لائف اینیمیٹڈ ٹیکنیکس آ گئی ہوئی ہیں، اور اینیمیٹڈ جو ہیں وہ موویز ہوتی ہیں، اینیمیٹڈ کارٹونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. آپ نے جس کو پتا چل گیا اینیمیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. چلیں جی اب لیٹس اسٹارٹ دا لاسٹ پیسج. اسلام از سیکنڈ لاسٹ پیسج. اسلام از سچ این آئیڈیالوجی دیٹ از اے کمپلیٹ ان اٹ سیلف. کہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے. اٹس ریلیجن اسپیکٹس از organically related to its practical اور social aspects. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو religious aspects ہیں اس کے organically باہمی طور پر جو ہیں ریلیٹ کیے ہوئے ہیں to its پریکٹیکل اور سوشل اسپیکٹس پہ بھی. ٹھیک ہے، یعنی اسلام نے صرف اپنا ہی ذاتی طور پر ہی جینے کا نہیں بتایا ہمیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی بھی بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ایمانداری کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنے. ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور سوشل اسپیکٹس بھی ہمیں بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دوسروں کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دس ریلیجن ٹو ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو دا موسک. کہتے ہیں یہ اگینسٹ ہے اس کے دا اسپرٹ آف دا ریلیجن ٹو ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو دا موسک، کہ صرف مسجدوں تک ہی خود کو محدود کر لیا جائے. ان دا اکنامک لائف، اکنامی لائف میں اسلام انٹینڈس ٹو کریٹ اے سوسائٹی فری فرام آل ٹائپ آف ایکسپلوئٹیشنس. کہتے ہیں یہاں پر جو ہے بغیر کسی بےایمانی کے اور جھوٹ کے، برائیوں کے اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. اٹ لیز گریٹ اسٹریس آن دا جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی جو ہے وہ ایکویلٹی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. اٹ ارجز پیپل ٹو ہیلپ دا نیڈی اینڈ دا پور ان دا ٹائم آف نیڈ. جی کہتے ہیں کہ یہ زور دیتا ہے امیر لوگوں کے اوپر کہ وہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کریں جب ان کو ضرورت ہو. ان آرڈر ٹو انکریج جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کہتے ہیں یہ انکریج کرتا ہے جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے ڈسٹریبیوٹ کرے ویلتھ کو. اٹ ہیز سیٹ اپ دا سسٹم آف زکوٰۃ. زکوٰۃ از an attempt to reduce poverty and finish the difference between the rich and the poor. کیا کہتے ہیں it has set up the system of زکوٰۃ. اس نے زکوٰۃ کا بھی جو ہے وہ کام زکوٰۃ کا جو ایک نظام اس سے بنایا ہوا ہے اسلام نے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، اس طرح کیا ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے مہینے میں موسٹلی جو ہے وہ حکم ہے کہ رمضان المبارک میں دی جائے. ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام نے یہ سسٹم کیوں بنایا ہے زکوٰۃ کا؟ اس لیے سے بنایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایک تو جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جو آپ کے پاس مال پڑا ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور یا پھر 52 تولے چاندی ہو، ٹھیک ہے، اور یا اس کے برابر رقم ہو کو پڑے ہوئے 1 سال ہو جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے بہت سے مسلمان ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس یہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ غریب زکوٰۃ دیتے ہیں. جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے خود بخود ہی. ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں ہے ہم کسی کو کہہ سکتے بھائی تمہارے پاس اتنی پڑا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم حکم بجا لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرمان کو بجا لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جس کے پاس جو ہے
52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना पड़ा हुआ है तो वो ज़कात देगा। ठीक है, अब ये मुझे ही पता है कि मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं देना शुरू है, पड़ा नहीं हुआ वैसे वैसे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है ये सारी है चीज़, तो फिर वो देते हैं, ज़कात देते हैं उस तरह से। ठीक है, तो गरीबों की मदद हो जाती है। और इस तरह से, जिस तरह से देखिए ईद उल अज़हा आ रही है, उसमें कुर्बानी का हुक्म है, सुन्नत इब्राहिमी है ये। ठीक है, तो उसमें भी जो है देखिए अमीर लोग जो है वो देंगे, जितने जानवर दे सकते हैं वो देते हैं। ठीक है, जो हैसियत रखते हैं, और गरीबों को जो है उस तरह से फिर वो मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर, ये सारी सूरत हाल है। ओके जी, ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर पॉलिटिकल साइड से देखा जाए तो कुरान से, इस कुरान कहता है दैट फुल और एब्सोल्यूट पावर, कि मुकम्मल ताकत जो है बिलोंग्स टू गॉड, अल्लाह ताला की ही है। ठीक है, सो ऑल गवर्नमेंट्स और states become against of the supreme ruler God, as such they have to obey the orders of God, कि वो एंड फ्रेम देयर लॉज अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। कहते हैं कि मुसलमान और बाकी पे लोग जो हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, जो है अहकामात के मुताबिक ही अपनी गवर्नमेंट को, बाकी सारी चीज़ों को जो है वो करते हैं। उसके मुताबिक ही अपना फ्रेमवर्क जो है उसके मुताबिक ही बनाते हैं। इस्लाम गाइड्स अस अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इस्लाम जो है हमें गाइड करता है ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, क्रिमिनल लॉ, वॉर एंड पीस, taxations, business, and the ownership of the land. It lays great stress on the rights of the neighbors. हमसायों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो जोर दिया है। ठीक है, इट गाइड्स अस टू बी सोशली गुड मैनर्ड, और हमें हुक्म दिया है कि हम अच्छे मैनर्स, इस अच्छे मैनर्स के साथ दूसरों से आए, सॉफ्ट हों, वेल बिहेव्ड हों। वी कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस दैट इस्लाम इज़ अ परफेक्ट रिलीजन एंड ऑफर अस सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि इस्लाम ने हमें हर तरह का जो है हुक्म दे दिया है कि अच्छे तरीके से दूसरों से पेश आएँ। हर हमें मुश्किल का हल दे दिया है, हमारी प्रॉब्लम्स का हल भी इस्लाम के अंदर ही मौजूद है और कुरान पाक के अंदर ही मौजूद है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट तक इसको पढ़ें और जो समझ नहीं आता मुझसे पूछें। ये फॉर्म आगे करोगी तो पी रही है ना। मासूम बच्चा।
لامین اب آپ آئے ہیں، کہاں تھی آپ پورے لیکچر میں؟ جی میں اٹینڈنس لے لوں ذرا، پھر میں آپ لوگوں کو، آپ اتنی دیر پڑھی ہیں جو آپ کو بتایا میں نے۔ جی نرجس کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ، بولیں۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، ہو رہی ہے آپ کی پریزنٹ؟ جی جی ہو گئی، اٹینڈنس ہو گئی آپ لوگوں کی۔
جی کلاس کیا ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا پریزنٹ لگ گئی آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ پاگل ہی ہو جاتے ہیں. اوکے کلاس ایک بیسٹ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. ہاں جی بالکل چھٹی ہوگی آپ کو. خدا حافظ.